Kuf, siku ya leo kama nokoza mada mbili hondandaru mada handa ninge jo hususan ne wanama wa mitsamihuli mada ya bili ngamjonjia haruma actualite jihunda o homasiwani haruma nokozenji eraru dounono mjonjar mo nono chaque quelque part ze ani ese sujets sont tipia ngazi job tsanganyiha habadzima lini developer hadzima ntido vumbwa mada hamada shani developer hadzima watukufu namjopo shamarahaba wanama wenji wa mitsamihuli wanama wako warenge initiative wako wenji wa ngabo wenji waelewa ukaya unonongo muhimu wako mitrantsumambiani unonongo muhimu alafu warenge initiative ya ukaya heni mfum ani heze weekend hawo milieu de la semaine usiku zima wadufanya randonnée za promenade za dise zungo za hao watembe shaye randonnée hiyo ngenjiao harmwe pande ya yani ya hesuha ya ukaya wadise zungo za hao watembe wahehula shati baitena wajueze region wajue miji haukaba nusiuka wa Komore shasi kariji Komore namna lazimu shamrudhani hama ranzimi mkomorabo mujwe Komore shaka mrambo kaya ye banu sembenwai hodahu ye nyuma zahavu mbari hodahu ye jikunzi hodahu makatemeji mruka huji donc tujomba mungu yokari shinderi developer wana randonnée jao ukaya wandu wado ujura nafasi ze weekendi wandu wado tembea wana grupu wenjomi jini wetembea mamano ya sport donc tipanga tenu zinji joka huja bientôt homasiwania so mjonda mwena mjonde homasiwani tihale yabo hahuja nije wakando wado vaya si hautamu nsi ekawa katondo njama parti balo magari sheujoka mobala gari hakahuli ya wane wandu ili atijojare maru magari ezadunga tsena dokaya wandu wakarumwa uniformité haruma uzima haruma kaundu wa partene à la même famille yode mano kawo zanogezonga mzipango zijiabo tsiale bo masiwani ebonge ngamjumo shwana ma marahaba yokaleo randonnée yokawa permette non seulement kaya region hatwake wana na wadzadze na wababa wajukana swiha wake wanono watsilale hukaya timambia nukaya ani unono ngo kaya ngelazimu zongo za hatu zidise ngelazimu rijuhe ritsia ukango joka Komori non seulement kanro kwatsula shahula shilorish en minero shilorish ama nongo zinji zo tsangao mafura ya ngamia na wasula nazi siula sukari hawinji na mafura hawinji donc tijuhanza zanogezwa na damu adoelewa hukaya ze AVC zirenge mvuho masiwani ngazuhu wao wadzadza hatu nuwa baba hatu nuwa jomba hatu wabere haha wenjinga mziono tikauziona henu siku ebo ngabo tijomba zanogo hizo ukaya wandu washahirishe wanadamu welewe umuhimu wa unono hakwaba unono woutsahwa ani woutsahwa tiba hitana utarishiwa shadu wakati ulo mnono ani wade mruzi ya kakauja wakati ulo mnono shautsilinde hukamade ranzi minga mshukuru Mwenyezi Mungu kwezi wanama mnangaliao ngamina maheshirini ya kamili ntina tosikudzimo na kamwade maheshirini ya kamili kabata tosikudzima na mbokaya ngamina buhuo ya mbokatsilala ngamina mbahuma ntsushinda ani ngamina problem maheshirini ya kamili ngamshukuru Mwenyezi Mungu shayo ngamtapalo henu siku no parale shahada ilini kemnono namnaje ni maji marahafu ni siuhendo ni tsehe ni jibiwe ni tawe stress ni lemperu joka equilibre ni dise zungo za hangu izo ndeze bazi ya hono ko unono nga nyinyo ho zungo ni hanyu ngelazimu wanaja mweleuka unono hao ngo unuo muzungu ani omihono ni hao ngo unuo shange lazimu wa dise zungo za hao ngelazimu wa juhe ze weekendi ngasi harumambwa mrede awanendea ile mbabo mbwani kana ushinda ilomba na kayure bahari endea marshe hauke bahari ina hana faida mbili hana faida uke hawa ya he bahari ila hawa boko ani yobunguza rogo zinji hauke hawa ya he bahari youtongeza ze pumo zatu zuka nono hauka su respire no
ono si urespire yani hawaila ya shingo ni shingo shila sho muhimu haruma omunu no hatu notamment on sont des iode on iode yo regle ni ambao filtreuse itsongeza digestion ya mwanadamu kenjema ni système immunitaire yo de mano kami hamba na de mwenju kaya na mdo fanya na marche ekangani karibu wa mji wamba mwe marche pieds nus mwe komeka contact ne bahari tiba itena mtembe hau equilibre ezongoza hanyu rekanga mtembeo wandu walwa miji hule ne bahari pokuanzo sama komio ila déséquilibre filtreuse na wane wado tembea wenda madobe sio siku nzima la semaine weja wetembea babi karibu ne bahari wenda zawe kome bahari beshe de midu bahi donc avant ça la koura bahari mjorenga mna bido ndari bamba cha bahari haja ya terma mna couverte ya sisemidu pour que yakena contact ya hemajia shingo yala parce que yo muhimu mwisho ndo nabyo kasha mina attention kama jojo kome majia bahari nzenga una shingo ça n'a rien à voir tension ko majia bahari ça n'a rien à voir chez shingo shilo khator di shoshila o shati di sho ushikome yao donc ebonge yabo initiative ko ngamjibiwa nondo yokaya ngamombo Mungu kwa banza ngo ko muzanza mianze rushamba continuité mianze rushamba ani endurance ani no wana ikamrati faenda ngo nsumbili mladazi e centre ya Karajali bulo kabajabira mwahir dibana antija mianza nongozi jumu akaujisa nongoza jumu akaya amama heshirini bana au mahakume tuka huje shamba use centre Karajali utambe keti centre nzima kaziti mbili kaziti ndaru kaziti nne sheje ngizo nsano ngizo kume homa siwani shamru komori satizo yokai kati jatso mna baru jiso ze vacances zinu ne rejama vacances ndo jine nsone mna barioli mna barabalo ne mna boulanger mtiti uzwana magato tipashia tijaza ngutu semna blanche kabano hawa balo hale kutsuwa namba hindu yayona na continuité chezo ngamzelewa haku haukaya ngamjoka komori ngabo manque ya énergie ngabo manque ya main d'œuvre qualifiée ngabo manque ya consommation ukaya ndo motivé wakomori wa consommer beaucoup plus local ili washinde wa developer haukanga mjoma byani barongo mukamita mihuli par exemple tsede moroni afuka tsede moroni elila mulombaza zindu tijata banu bala ngamanzonule tijatsono magato tkanzani huli mshangwa na bokeza bortsule magato bala sabakana mitami huli magato par sa mitami huli hay kartyo laban sama na dera ule mitami huli parce que nous au capital toujours économie banzaka banade mwenji fonctionne chaque tele bitami uli ranzi hula wanwenji kwa tu consommer haku wala kana ushinda yanshi kujodale duka imna pisero wa hola kujombana kabulende zahe yala jibori msutene emaka brada misami ndera hule parce que ngarjo msutene ili rimnike mvuyo kakamtsa umnagato timpaka ndemarele gariba na tande moroni nole mnagato chanje ni munde bana vahema na mitsami uli elewe ya ukaya eka huende mwendo hule mnagato bala ngo jo developer eka wanzo ule mkata depe timpaka odewa ule moroni udalie tafadhali hule mitsamihuli ikawe mwana mitsamihuli uje ule mitsamihuli yoto kabongo ngoyengo mkate wa moroni tijao c'est beaucoup plus ani calculé dans le sens où on protège il économie locale il y développer ani dutajiri wa bavu haukaya eka ngo consommer beaucoup plus local yutsongeza wala wandu wafanywa na commerce walona wanarongo ani wanzo wa developer ou développer hakanga banaja mwenji wa consommer sur le plan local shaka mumransi izindu zaizi menye hakajonda mapesa nda ulenzo abili hakajonda bangano yenda ya hula bandini hujo la tangu jo décrocher hangu jo ransi ila de mana kayo muhimu wandu encourager localement henimba activité ya bulo haukayo créer richesse yo créer main d'œuvre ani yo créer harmonie société bokomrungu yenshi nondo lo karibu na mndo donc yo de mano kamimi mu privilégié kama mtaho mndu yaje afanye hazi haru anifanyi le hazi ambao wana anifanyi le hazi ya beton yo kanla webanu hata nende nyuma za hande na tsahe mndu yaje wahe na banga mjokanga mndu mitsami huli ulo karibu mitsami huli ya joshida fanyi hazi la yo ngamjokari amjompare mrola jafanya hazila ronde narange mrumoroni ya jiafanya na botu kabanga miyengwe mmoroni shati jwa kawo ze competence ngizo sawa tijwa kawo afanyoze hazika sawa sawa kairinde nge ulolo karibu danga mjo sove famille akongu jonda benru yale ye famille una benru yale
tiba hinga mjovu kishali juka hakola mri anifanyile hazina mliva ujoka daule benro jukani karibu bala alafu le karibu le duka lo mitsamuli kalno bayenso abili ujenda ule ana mabawa vala he mwana ma lava abo lava ba heka no bayenso abili ila yo soutenir l'économie locale yo poangayo ila le mana kami hambo anada mulka namdoka na patriotisme il joka local namdoka na ufahari joka local bien sûr chaque zijama kati teleti ngabo produit ya kifaransa na produit ya Kiingereza na produit ya Kialma. Si on est madame Komori hafanya à peu près le même produit comme je privilégié et produit et madame Komor non panga maboka ila de lo parfait longema shanga mwanzo ibariki ili yashinde au fur et à mesure ya développer ya créer produit jo kanjema hanazila ila on soutene mwana hao ili on kana ce qu'on appelle patriotisme économique na letsongeza wensi i créer wana wabwa entreprise wabwa nazinru insi basawuha warenga wananyao wafanya hazi yode politiki ya emergence ya lazima waifanye sha emergence iyo temu boko usukwa maudu a partir ya 17h30 ngabo wanama wajala radio ibembeni boko wanama unga watukofanya live ngamjomba mungumu idunge yetemu gejo kandi emergence haushinda Nigeri sansawuha ukweli mone namna yokaya emergence shino hindrini ili mjue ukweli yode manokaya hoshidari sutene wunu mbasawuho wahe rekado unono rekado msomo rekado yankiba ya he ze region yode manaboko ngam bosho marahaba wanama wankulia ya ide inu heze randone yokaya à la découverte ya mtsaho wanruwa juwe lebavu wanruwa juwe wajulane haukaya armaze déplacement izo wanru julana na wanru wenji haukaya ngo si wana mitsamihuli par exemple raunjiliana rifanyo randonnée suende à l'encontre ya wana walonsa jeni rende à l'encontre ya wana walobangwa à l'encontre wana wana sembenua à la fois wanru hadisi wanru échanger ila yutsongeza wanru julana kaule ambaye ufanya zo meki wale ufanya zo posto wale ufanya zi telecom wale ufanya zi hula donc wom julano wanru jua zema bavu ya hayo wanru sutenana wanru kabadzima yonde ani yo pour moi de daula mbasawuho no mbariki wa hensi haukandu julana wanro à l'encontre vers l'autre à la fois fur et à mesure woka échange yutida hitsena ngari hundawo haromo nono haukangare bujeo e mafura katsuriha e sukari ketsuriha wanru wa déstresser parce que mru hafanya hazi toute la semaine mru fatigué ngwanzo ya dégager mbabi abo déplacer mru yafanye marche ila yutsongeza mru détresse mnenru mtiti haukaya ani ngono robo zirwaji ngono respire hawa ilona oxygène beaucoup plus oxygéné akangwendo ngo shongoni ngo miriminji donc wanama wajua ntijibela 5h du matin jila 6h du matin wanise randonnée hiyo abwe hawa yukanjema tiba hitsena wandunda faida zinji ho hamungu haukaya Mwenyezi Mungu ihanza wanadamu walona suha walo wanono ebo ngabo randonnée hiyo imbada ya kamili ikaranjamwe partie religion ikadea ho nono yekahende he sur le plan social yondongo njema hakuwa julana yode namna nanzao wandoka mweze réseaux sociaux namna yotilana ankli namna yobulanezi itwa parce que yonde juktsongeza bake prise de conscience hauka un peuple instruit c'est un peuple fort et libre yonde zonzitsa hawoka ya wanansi wasomesiwa wanansi woko ani wukana mvu tibahi wukana uhuria wakweli hauka ya wuka wanono haukaka kamti wanono kabana huria hakabu huria wade na hula lalo zingare mbobere hanga wetandani wo abokutsina wakati ufikiri yonde manokanga mwanzo ufira mesure wanade mwadwe leo kaya mimi ngam privilegié nono ngo muhimu kanade mweleo ka uno nenu boko batinisho kabana shengo jendao donc ezadunga homasiwani boko mihanza nizivumbu haku boko mdo zijua ndezilo amaze activités zilo amaze réseau yokamzi onao kema kati ya nu hamati ono emanama bon abjojo kentepréter la no miso jamba ka azaliwa mzee wangu miso jamba kikiwa manama beshano interpréter nine donc chabon miso hen miso mademana ma parce que ranzi si wana demu islamu alimuslimuna ihwa abo yo légitime hen mrambo kaya bo yimanama
beshi andu babarana kwa minsi wote madio hangu akute wakati mradio hangu hapo kati mradio hangu hapo shamru bokosu bambarana fikira ani wandu bangangana wandu shindana yusuke tout à fait logique shabandu bahawa wandu boko mitsanza mndu wambonda nrabo noredano cinema noredano anatiti mitsanza ngojizo mitsanza haukaya makatemenji miuna Abdallah Agwa nwananya wore ndando anatiti wore de peuple komoro anatiti haukwa komoro hanza ro anatiti yebo ngabo hino wakati yare bala ngurumo nzinyo etwa manongole o hadisa ji contredise fanya vidambo kawo mru wonti no paro nani vumbu hatanti no paro mvumbua sino paro mabata marongo etoka yonti sino paro vumbu letina lahari yebo ngabo mtu jwa fanja yande Acha katura anteno katetso ni vumbua yo c'est tout à fait logique donc etso ji contredise tout le temps donc à la fois les bala makateme jingurongo nzinyo parce que ngurongozo benhambi ngurongozo anatiti et parce que ngurongozo anatiti watojoelewa abweno katianza rongozo nzinyo shami tino paro kubali kwezi watukufu wana mamnangali yao tino paro himilia ufumatso tino paro mila ufumatso mfumatso ya njegarini ya balegari ya bengu uribe homoroni tino paro kubali kwezi watukufu haukaya tinaula wakati menji ni kensiba tinaula wakati menji ni one dunia hautahani jue hautahani njeze maarifa hautahani hunde binadamu ni kina maarifa haukaba no Mwenyezi Mungu aone sokaya ama Qur'an kana mtahani muhini bahani liyo beshe mjoenda tijinda hubi shijishini jinda hubi na maitahe haukaya mtu talibul ilm wode manzani wangu beshe ngure dunai haukam jinga wode ani wode ajue hangu beshe ngure njema الجاحل وضو والله لو كان عبدا donc eba gabo tinakubali ufumatso ulawanzo ufanye sambla na wanadamu wengi bokuwa biti wakanti bama haminji wabago ma docteur wala bango utijima joma wala go ma avocat wakubali ngware ndo cinema wanyamiza wezitwa watendewa ufumatso boko quelque part ngorendo wandu malaba wanatiti watutwa mbarongo sendo hizo nga mwanzo kaya harumwe sinema masera hiyo de namna mwanzo mje mwahekomoro harumari daula ya haki ya udea daula ya haki ya uredano sinema ya uredano anatiti haukari si wajinga karti na barongo rezijuao donc c'est le besoin de poro zikubali jamais eka rija tiji Rafsanjani tiji dao hao ntipia wakubali ukaya ufumatso wujwa hende sagari mimi njakubali haukaye kanga mimwade njaparo behemwa na hangua mimi njaparo na mimi nedano na mlima jia naangalia ekanga mimwade matso njaparo na dentist yanaangalia ekanga mimwade po njaparo na naona ophthalmologue yanaangalia doktori wa hematso chamle tsa dermatologue yanaangalia. Il faut donner à César ce qui est à César. E problema ke tsiabo yokaya aukaya tishia haji mbaye swalihi periodition gusubutana mbiyokaya ari mihonea mriatsu soma no amwelewa naye njaparo mriatsu soma ngamjonea mruoneo wandu wasoma wodo nje humonea mrurengo wandu wasoma rende wanatiti hawarende wandu walona ankila materneli wonga mjomonea tina parone ya mriatsu soma jamais haukaya wababa hatu nwabaya hatu waugo wajasoma au sens voilà. Ce matin yani wazee wa hatu samahani wazee wa hatu
wao kwa jasoma ilmu ya likoli izo ngarizijuwao kwa jako ujua hanziha kwa jako ujua usoma shawaka nirusha mbao hikma tida hitsena waka nirusha mbao ukweli harumaze roho za hao nendongo rizionao leo notamanda wanubo kungwa jo werema hiyo kwari ngo maprezida wa daula ya haki owandu wao wanzo wa jirendo kaya wanzo ate wandu akili shaka undu anza wangalizu ambao urengerekul urefleshise izo yamba juzi izo yamba jana izo yambao leo ngono kemru ingure ndanu sinema yeko mori par exemple ngamjo zino amihi we ministre Kiki kweli bo ministre Kiki ngoshindwa kari leo ngotsa homu ngasina mahamira ya kamili ari emru yoshida hatata ya hata kamtushida majwabo alio yotsi ntsibo kongio na 80 millions d'habitants hau 20 millions d'habitants tikahuzisa yokaleo ndongozi njisi wona kuzinji zo jira masiwani ku boko bafanya attentat misumari buko bafanya attentat ya gari ku boko ula hapulo mhono ngara nao kuma kiavelikize njisi jiriyo matiju donc abo kena hushangaza katso no kuifanyi wa mruhare ngwatu apirizo wanansi warda tolo harda jare ngwate warda tolo ku ulendare mwambe ya l'assemblée ngaro no wandu kungwa jirungo kongo na akili shawadiwa zo kanga wandu wa wangaliao no wandu wa wangaliao wao wote pia kwati malaba ebo ngam kawati mbujunda na sinema masera wajori be hahunu waride mwanamsho hangu majao sha siti sawa nao arumabana kana kubali wajudo jeje weribe hamunu weribe majao weribe hahunu ili wamtowe ni harumwejira ya hemesha bora ya hekomoro ya hemesha bora huwa na hanyi wajudo mtowa na mwe direksio hiyo ili wadumtia na rumambaha yani mhardati wa balbala inji ya mafiti izo mkomori watukufu ngabyo nusu amihi mitsila uhezale jimbo hilo ukumgungu jomrehemu bahe Prince Kemal wahe partishuma yambo kaundutso hunrema vamana wafano nao ebo ngabo ngamjodo hunruwa kalimani wafano nani haukaya yuhambo kaya mba mbuzi inyama harende wandu jau shasiri lelwa ngamushando ngujamba siri lelwa runru malezi yode mana ritsoudea ilamba ilambe ula criminel mlahaili ula criminel wala wedzi sagafu na linasoro wedzi ula sarambavi karajali sharunru malezi kartsuwa dea ngamrendo wanatiti hini wakati wa Komoro ngamrema ukoti sham Mwenyezi Mungu eti pahala matsaha koizi Mwenyezi Mungu eti pahala matsaha ebo ngabo kabati tabu shembwa nani nsuifanya hawandu nusu ya wandu na nusu ya wandu hawandu wandreme koti yote di honliyo yembwa nenunga muifanyo ho wana wazalo na wajuka uzalo na wazalo wao haukaya hindi haukowa na ongo ma innocent kwa tsujua zanzo zijiri na tindimri atuwa la loza la mrurovi wanaopia wa hatu wandu waongo wa jo huja ani abdalangu jo subutiaje obahanu mimi nafanya ni mwelezi yani pose masuala yani fenjao miwenda ortese ni uniona ortese miuparwa ortese harma mipango ya unono harma mipango ya sport harma mipango minji miuparwa ortese ni uniona murongoa
Abdallah hajaja hono mwe centre kujorenga zindu za valeur milioni na milioni za tsinzaro na tsuja na baleze milioni zona jana wa hamajumba na bale na magari ya sasa ina na jana lolahi ya kadonsano shani jeni fanyambaro ngokuwa naja mwoti piangwa jupo ambabi haukasi wa Komori si ujirenda ngwena si uyenga ya uranzo si huanza ya urendo wandu sinema ni urendo wandu wana atiti ni urendo wandu wajinga nweza hezende iyo de namna mazu ya buwa Komori ure makoti alafu hizo pianga mwanzo Mwenyezi Mungu ya rehemu nchi hiyo yeguje kahui rehemuje haukamnu Mwenyezi Mungu hau rehemu nchi kilazimu mtende mbadililiwa mweze jua formula hanyu shanga mwanzawe nchi ijibadili emilima ijibadili eminazi ibadili ebahari ibadili shale jua formula hanyu ni wanajamu mtibadili dadi yonde itonge ori hunrao marunda lona nyongo dowibivu wabure deniambi yabure izo pia mzihimi nga mremao kotsi ujinga heni bahanu bajuka ujinga na rohombi na mnafiki nga mremao kotsi heni bahanu bajuka ukweli nrongo ya jotongeza rhure manufa da sino wana no wajihu zorongo izo si uzirenda ndongo za batani na mswalata na uholela mare na urenda marensi rowandu za ndongo shaizo pia nga mwanzo munre mwenje nga mwanzo mkena nzia nga mwanzo wanahanyi wafanyazi nga mwanzo ntiba sawe namnaje kena ukiri yebo ngabo tina ukubali wala tina uparo kubali nione mrumfumatso wafumatso wa uboko ujo urongowa harumwe mijia hatu unga sina uwenji kuona nkalizi unga sina uwenji hata nga bonusua luma ministra mruja msejie sila nkalizi mruja subutambo la dinozoro arme politika shikomoro arma noko hindi dabu yafanya etarhim fanya noko hindi afanya noko hindi nimsejie ula tindo mfano udunga nga mwanzo mfano wa udunga wa hanze masiwa wa hanzo wanadamu wa utsanga namna ya utsongeze maisha abasa uwe wake msomo wake unono wake nzia wake maisha shango jwamba kalizi arinusu ya mali ebo nge abo nga mrengo wandu wawo walona zenkalizi nweza wozende mwatendeza hosoni nga mwaremao kotsi hawonsi pia wendo anza warongoziwa nyihambuka nga mrungu wa yengo mrunge na uvu nao etabungyoka enga mono uvu harumwa hindi ngwa onendri njoka ushone la uvu no mimi nga mshukuro Mwenyezi Mungu daraka haniba reka nzaya reka mali reka magari reka unono amshukuru Mwenyezi Mungu reka mbaili mutiti haniba eminga mjokone la uvu hinri niambi wivivu ujinga hinri njoka uzono la uvu nga msikitio homo nenia habonona umrendwa usinema heni wakati iyo inlazimisha ukami mwanadamu Islamu na heni mtundi kujoziswe namna ya tunda ngelazimu ni mpueni ni mabaya yo haukayo ce qu'on appelle l'esprit machiavélique ngabo wanadamu boko la fin justifie les moyens ukwa tutahawazi juwe ngwajo urumilwa no wamredeni nayi heni wakati mimi tsilava amin kautsino paroru milwa nangamize nirende mwana mamkomori nayi iyo impossible hata njeni kazubao ngamombo Mungu yanike mwiso mwema yanike hatima njema tina uparoru milwa nirende mwana manai na
impossible. Kwa jamba nrumilwa ndende komori nai, sasa impossible. Na wafanye hata ngamumlabioni beshe 1 milliard d'euros. Ikaziwa wameza juu tijambo kabala wenzao. Wallahi taballahi wa billahi wa rasuli. Beshe 1 milliard d'euros. Ihansa wameza juu tijambo kabala wenzao. Shati na urende komori nai. Haukaminja swanu wadi wa ubashu na egoismu sauvage. Izo tizani saranzune jana si leo. Na muzise imabani hangu rakufanya spori bazima, rakwenda likoli bazima. Si ubahiziwa rende la reunion, si waonowe tawa, tambani tawe, danga mjofanjwa nifenjaoni, tambani su tawa, dani sibe wane nsi hangu, mi ambasadeur nga mjordinre jei, dina tekeleze zila na Roma. Tibe wa Senegali, tibe wa Paris, mjomba hangu wani forenta weni daki hatati haraya. Mtanza wani kwe telefoni hapa rama bobo. Bumahamu, yehunu wojore ndeko sanga we Paris. Tawa ubaki Paris, tambati na utawa. Haukami tibe yehwa, mi mkali maji, mi ambasadeur. Wahensi hangu, nabe yehwa nde nafanye ndongo. Abonge lazimu nazifanye, nreje wala wanruma, na tekeleze zila na Roma. Yode namna ya Roma. Haukamiti Roma. Yabo ngabo ne tawa, yabo yosinya peu. Chidaki. Ti sacrifielo, haukanda ti kreye association ambao USECO. Union pour la solidarité des scolaires et des étudiants comoriens. Et société indini association hiyo mide na kapresida wa association hiyo. Rakauda ize haki za hemu nashioni na étudiant mkomor reulo masiwani reulo bonze. Tikazo akaro haukari kufanya manifestation rikoda ho ministeri, rikoda assemble, rikoda hima redenonce. Namna ze bursu zirenge wao zinikuwa wandu bokwata kwa jonre baki zeni kwa wandu wa kifami na raluma minister wandu walone ilmu wajonikiwa ze bursu hizo wende wahunre ilmu warejewa jiwafayie nsi kwa tsunikiwa ti haki basi tikaza wakaro nabo mimongoni wandu wa generation yangu yabo mintujikaza na kaupepea haruma ilmu hakia kahundeno tenku rikautsanganya kawa kawaidi tike mongoni moili wao ekawa kawararu tike mongoni mwararu wao njaniki wa hata tikahona wandu nakawekeza wende orali wandu wani kwa bursu wa pashia mimi na hunreba kavik mention njaniki wa hino tivuriziwa uhatulu wakautapala na utapalata nunre vizani pashia ni dan Europe. Izo pia zinsikitisha. Haukaya NC iko lazimuna mukaya ila nsi ya peo. Nsuitaha. Ya bonge job badilije na bonga mwandu jakaraji aliwana watiti wenji wenda ulisa kaza nukuzoka jabadili hata leo. Kaza nukuzilati koza hizo nge lazimoni wanezi badili. Sinu abo njakoza. Lazimoni wanezi badili. Ile maana haki ya Sulemu niyo. Shamuja tirandwa mara ntitide ziwa. Na hunu, ngamdeziwa ni wandu boko, wandu waongu wa manipule wao. Warumil wao. Nuwate balbala, wambeni huni, wambe huni, wailiwa mtoweni harumwefu aliki. Ya kweli. Ya lazimwe komori. Igabili. Na wandu walo harumwe daula wako wandu wao waona espilo machiavellique wandu wako wa majasuri hao tipia oyo muhimu eza ozende nizo tiza leo izo wandisara nzutitini balando kwa rutoziona nzutitini eba ngabo kwezo tukufu na mdohi miliaze ndongo hizo wajofaye masiwa wetusiwa janyoshi wedeziwa wenadwa marensi wenda zao. Na mdozi milia wandu walazimwa tukuziwa raili na moo weredwa marensi mwelinda we hifaranzi ngema warehemu. Wakomori na mbadili bangapo problemu kwezi watukufu.
kena ukira ukani uhalila shonga ni uhalili ya ujinga ni uhalili ya unafiki alafu tudenku mmone mrula hafu mjuhana matozi na ulila na humreda kula kamru mwema mrula haka anza enti haka watwania sho wakati ya lana mo heni ya mwona ye humruja hamono hindu shitso hindu alafu aprenga nyarmale gumela mbiha bailonga mzinao kamnyezi mruka tsuwa na zero za hanyo sijao iyo de manu kaya ntsoteha ikatsi ona abdala aringundeyo afuma ruja bae watutsa one watede wandeyo hamba mindo abo hukuda mtsatsa hangu uda mbaba hangu hamba ritsilanda abo da mbaba hangu uda mtsatsa hangu yavoje abdala ngudi wazokaya emanzani wahe mnashiona hahe halo le nyumba hahe yo a 1,50 m ni nyumba hangu abdalai wale ujabaja wanaduka mthani wale ujabalaja adunga na dae haja hangu ngwaonao emanzani wahe eka leo hende ha mitami huli hende ha unrumru haukamitami huli wo kwa tutsoni yenga pia ngabandu ko unanza eka ha unrumru hamrende nai ha unrumru hamu yabo gujwamba minde na mpua na minchi no paro pamro ngamina suffisamment zemvu ne ankli ya ushida ni himeni wanena mro njajo pamro ntsojo jenda cha utsiliwa zekangabo wanu boko wanu otitsonienga pia ngabwandu boko unanza eka mru boko ya unanza haja hau parisa hau kaya huonuka ani kachachimiwa zeno kwa namba yabo wakati yanu kwa jujambo kaya tsola hapa wandu wende wa uwanya fulani no arrêtez na rishindana madeba ya ide haukaya ikatsambo kaya tina ukubali ufumatso ndunge banu ufumatso shinindu banu jambo kartina wandu ko ujo rongowa mitami hulika sina ndo yabo amudana zila biblioteki na ufaswa hifu ukwa jwanze ukwa juso mashaona wo urongo wando wo ure makoti ndo wahea shamgo tsonzolekezo kaya leo mruka juenda kambrende yafanya medicine msojo kada ka doctor ulekozo kaya mruka japaro na likoli yende asoma ngozo pilote msojo cancer mavio hejusa tafadhali mbreti sijao heni marongo hane mwenyewe sorenga mlimaji umbeho mbwani wamende yalo urenge mlozi umbeho mahu na mende alime uonejo jena mbahindu sijao faut pas mélanger tout et n'importe quoi ngelazimu heni marongo ni kwe mwenyewe eba kama mitsina ukubali ya ukayanga mimono wa Komori wambongo na ilmu ari wakubali wadorendwa sinema na ufumatso sina kubali haukanga mtso amine analize vanu leo mitsorongoze mwana musawi leo mitsorongoza wana mawenji leo mutsawa ni jibuola ukakani jibuola mijo mafu mujo jibu na manzoni mjibu shaba nusu hadisi rishindana haukaba ni katsambo kayanga bufumatso haujinga haukamu upezezo wa hamba jana nizo hamba leo harma sans na uma katimenja rujo naboka yewe kujambo kaya juzi kuja karma ekomba tabana nema na towe komba tsionu kanga rasisteo wa Komori harma rogo zinji sino lwa diaspora kila zumo wa Komori walo Komori wajishishie bwana hao akweyo hao kodwa walombo tiju watukubali wado asistewa na hune ni wakati we nani do assistana usamne jana humonungu biazo bonhomme qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ma sœur est en France bonhomme shuangu France voilà c'est le travail qu'il fait donc namtafadhali mrenzi watukufu wagabo wana robo watiti natoka hanza ni moshelezi zeni nimwambie nukaya nyinyi wanyi watukufu kagapo mabadiliho ya jokanza jiri Komori mabadiliho ngela lazima tende ya jiri harumwe majwafu moya hanyubu wa Komori yaonde mabadiliho ya mwandori ya tsahao daula mwendo mlonu haukanga mshishila wethi haka ngamshishila mafiti na unafiki nore makoti ujinga alafu apre mwijamwe lila ekamono kenti ketsuda sawa wala wana tsiwono wana wenji ni wajiwao kuwa fanya réussite
à l'extérieur wana wenza ankli rekawa ka Sud Afrique rekawa ka Canada rekawa ka Faransa wana wao wende Komori dans l'idée uko Johanza wasediensi wende wavurizizwa jusuzwa mahata warambio watawapia kabati mwana ya juha bangodo Komori ya Johanza investis gutwenda hata ngwishoza mfia hardi hajuha hatawa tizi wono wenji izo pia haukawa Komori walekezo kaya ngamumlabione katse nsobaki Komori mezimili miraru engwe mjoizo nrambao beseo la lebiye mihona wanduo mji bongoka webanu bandu hakutwenzaho beseo le mdumrumshe hamdumiza tisatiro ndo kambiti mwana Mkomori alafu muzi diwa tabisha makatimu baki Komori mezi 6 na mfukari ulakana ureje balabahi uladuliza ni mrumshe ulaha wa mru iho ngutsakwa ni mana jata watatsahono tukusema kwa hizo pia zitongeza kwezi watukufu gelazimu ritende ribadili namna haukati mambia nuka azali ula yujwe Komori Bueno, azali ula yujwe Komori episki yujwe Komori haukweli iyo demana voko ngujongle parce que ngujue comportement ya wana wa Komori ngujue wana wa Komori namna wendao ngujue wana wa Komori enamna zenrongo iyo demana kaya kweli manamsho hangu Samia banuma katika ngwarma development ya argument mrujo urenga exemple reka exemple harma tavi au exemple ya citation ya mfulani reka ya Socrate reka ya Platon yoga sarma development mrujo urenga wana rongo watiti hamamru wa hupando wa shinga seja wana aja mimrado justifier shabo ntu justifier sur ma vie shama katimbu jo urenga rongo haukane vumbo amru gojo vumbo mboka eungo mvumbo zadari manu tede habo kantu vumba mvumbo ifamia yangu mutatseranga mu ifamia yangu ngeti jivumbu wa mimi hautawa balbala inji hauke kati kritike mru mswaba kai ebano ko kritike ula na bwa ifamia yangu abona fulani mru tede haji justifie mru haji vumba hauke kulanzoronge wandu aboka tondu jobo kai ebano ko tsonzorenge wala na gutunda wabeya honda ni ha horanzi gujatende wabe maji honda ni haho ngotsanza ujambe gobe maji mana kamu murenga makati argument sur ma vie ou argument sur la vie de quelque part des gens de ma famille hawaru makaribu nami raono kanena critique mfubuni alafu njina mboka ebano tujokana wa mitsami huli walo yabo walo wejuda mengo critique mbulo fubuni kutende wabe majala mitsami liranzi donc yese voilà pourquoi cette raison boko makati mujo urenga wana mifano sur ma vie pour expliquer les gens chabo yonsu kabanga manzoni n'exale ni étaler ma vie on doit jouer non c'est pas ça mais parce qu'à un moment donné mru hanza ya onese wana rongo watiti pour essayer de montrer tout ça et développer ses idées donc madame Shohangu Samia donc yede mano kaya wa Komori nyinyi hawa nyinga monao ngojona mndu ya jau jilion kodeni hamasambi henda kansi ndaena akansi dena azali walimele bazima wanzana henbrani kema na ya confiance entswabili hamsindiha hamjusamahata hamambio kaya ya andui wa he Komori hatwapirizo nge yabo ngwivozi nkudu sila hike manama Abdala nekipu ya hahe waji ya harmwe santre hangu tiwaonesa tiwambia hauraji zenrongo hayampozani mabu hambo kaya handrende sarambavi hambo katsulu mapipa ngundado marensi ngundado hindu shitso hindu na wati mlahiki hoda honi hangu timonesa hizo nifanyao rahunu anerop rarmwe Komori haono hata hasta ajabu zenrongo ya ziona shomprizoni mwabala handende marensi abo wandu wauwe kanayezi kwa naufanya kwa jufanya pire rahanizo azali afanyao parce que comportement yonzima ye comportement yonzima ungwena wakidini na ungwena wakibinadamu wakuyeshi yote kanzani monesane parallel ya hizari kuzizo tipi
si karitsuda wando kasurundu malezi ndizo amba mbwa sarambavi mbe inyama naona mamercenaire nyimbuzi naona mbuzi jorume komori ijofanya rogo njemega mwe komori jo ha building zinji mbuzi naona mbuzi jorume komorindo joshinda ani zendogozonga mzishia uhenu siku shaka mtsohanza mwishie ngusubuti ngujosa quelque part na kemwina kemwema shauwo wo par exemple chef wa mji ya mwambio kaya hunyi chef wa mji ngujoleziwa sha ngujolisi na rejei sirilelwa sirundu malezi nuwaze wa hatu nuwa dada nuwa hatu mbaya mbeni endini ya mbeni endini saramba vila mitsami huli lehula sha sirundu malezi kartuda wandu sirundu malezi kartuda wandu we mlahaili we criminel weja sasa sirundu malezi sikartuda wandu. Donc écoutez les gars, c'est que ils sont mziwo na ngamzishia ukamtsanza mwishie shamna ndongo mtiti karajali ya hamba ngujoja ya tsujwa yaangaliwa ya kuelewa ndorondo ili wakati ile waje wazinike sensi tous les sens mimi nakahuiona et mon gars on a mdadili parce que là on a un problème donc comme na ndongo mtiti na tukajenje ntabaruku mbabi ntinti leo dimanche nga haumambia nukamaudu kamwa benze à 17h à 17h30 heure ya Faransa ani heure hini ya Faransa en Europe ngaba joka mpango ujoka ama radio quand tu dis tromper la radio ebembeni mpango huo ujoko jibaze sur une ambao de emergence mpango utilalikiwa ndange fuvu ndongo mbabi ni joka hanza ujo huje aje yeshembabi zeno kujo kanza zamba ya ilielewe ebonga bonga mbushironi khairi na amani hanyo tipia ekatsirongwa nayi abo amjozo nswami objectif ke jakabo kan ndongo nayi chat ka hanza jeni éclaircisse ndongo nizo nao nzishia uhenu siku se contradictions njizilio no boshamara habe wanama wa mitsamihuli woko wa hunde initiative ya hifadhi wa unono no mjulano wa herejio hambabi wonga mwa haba yokazana kwa hizo ça me va tout droit au cœur jonga mjozimilia zo no komuzimilia hini wakati non exactement et ende mano kabonga yabo wa komor ngam mjombushirani usiku mwema wa khairi na mrefleshise haukanga mtoro mwambihanyo haruma mbahuma ni wandu boko ngwajua ukangwa mtia wana mwambihanyo shangwa zifanywa beza honga zendao utwamwe diaspora haruma mbihanyo ngwatoa loko morar mwambihanyo wambaza nematsu wamrende ni makawakibu hao ntipia shaka mtsonere yalitaheze nongo ne danger ilo armuwana hanyo hakuwa ndu waongo wa benzao wamrende ni malaba nana wandu waongo wamrendao ni malaba wamrendao ni machololo consciemment hakuwa benzao jeli uko wo benzao fanya atanta ya pula wala pulum hono wala haremani garili remani ndini misumari burzo aeroport wanrongo wa benzao wamrende ni wandu hindu shitso hindu ngwarumao wajiwa mrede ni sinema haukari wandu wao ngwatso hauga sina mahana maha wafanywa komplo wala remambe à l'assemblée wafanywa nando watiti wala atilwa jao en quarantaine wafanywa nando watiti wala rihani hatata ya katsoneha izo pia ngamtsukutuna mambehanyo hai yapo hafungwa mruto fungwa meza hezende. Il y a tout un programme, écoutez, arrêtez. Miti mjinga, no wandu wao, ils travaillent. Je suis prêt à parier. Watokof, ils travaillent pour l'intérêt. Ya he wandu, majasuri, wede sawensiyo. Shanga mjo, helewa, tôt ou tard, haukaya on travaille dedans. Namke wana wanzani wangu.